नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळ 20 खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखा पूर्व देखी नेबा मुख्य खबर। 500 टंकार मिलिबो गैस सिलिंडर। ओडिशा रे राहुल को बड़ घोषणा। महिला अकाउंट को आसीबो 1 लाख टंका। सालेपुर राहुल गांधी को बड़ घोषणा। 350 रु अधिक पदवी पूर्ण हेबो। 2.5 पिलांको पई सुजोग। ताती बढाउती स्वास्थ्य समस्या। महिलांको तुलनारे पुरुषंको प्रति रहिछि अधिक विपद। स्वाधीनता परदिन ही राम मंदिर निर्माण निष्पत्ति हेबार थिला मोदी। ओडिशा सरकार परिवर्तन पाए आह्वान देले जेपी नड्डा। मणिपुर रे 6टी मतदान केन्द्र रे पुनर्बार मतदान निर्देश। राहुल को मोदी को टार्गेट। राजा महाराजों को अत्याचार उपर टिप्पणी करथिले राहुल। ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी रे बड़ पदक्षेप। राज्य रे प्रति जिले रे खोलिबो लोक नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र। पुणी छुआ को रैली रे बुलाइले अपराजिता। सीईओ को भेटी दूर कार्यानुष्ठान दाबी कला बीजेडी। एवं ऋतुराजों को परे देशपांडे को घातक बोली हैदराबाद शोचनीय पराजय। तृतीय को उठिला चेन्नई। दर्शक बंधु एमिति बचा बचा 20 खबर रखा जायछि जहां आपण संपूर्ण देखिले जानि परिबे। आ खबर गुडी को जदि भल लागे ताहेले भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक रखि दियौ। आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। दर्शक बंधु प्रथम खबर देखिबा 500 टका मिलिबो गैस सिलिंडर। ओडिशा रे राहुल को बड़ घोषणा। आज ओडिशा गस्त आसी कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यही समय सालेपुर रे आयोजित समावेश से एक बड़ घोषणा करिसेंती। कहिसेंती कांग्रेस आसिले गैस सिलिंडर 500 रे मिलिबो। ओडिशा रे कांग्रेस सरकार आसिले मोदी सरकार जेते टंकार गैस सिलिंडर दउचंती ताठारु अधा दरे ओडिशा रे कांग्रेस सरकार गैस सिलिंडर जगाई दिया जिवो। महिलांको अकाउंट को आसीबो 1 लाख टंका। सालेपुर रे राहुल गांधी को बड़ घोषणा। ओडिशा वासी को पई एक बड़ खबर आसीची। प्रति महिलांको अकाउंट रे आसीबो 1 लाख टंका। 1 वर्ष रे 1 लाख टंका अकाउंट रे जमा हेबो। सबुटु बड़ कथा हेउची कोटी कोटी महिलांको लक्ष्यपति करिवा पई एही एक बड़ घोषणा करा जायछि। आउ एही बड़ घोषणा करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस दल जदि ओडिशा आसे ताहेले महिला माननकु 2000 और युवक युवती को मिलिबो 3000 टंका। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग बा ओएसएससी निकटरे एक नुआ नियुक्ति विज्ञप्ति जारी करिछि। जदि आपण 10th पास करथिबे तेबे आपण मध्य एति पई आवेदन करि परिबे। यह एक स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया। एही नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम रे ओएसएससी सीएचएसएल रे आयुर्वेदिक असिस्टेंट, होमियोपैथिक असिस्टेंट, यूनानी असिस्टेंट आदि पदवी पूर्ण करिवा सरकार। नियुक्ति प्रक्रिया रे शामिल हेबाकू आशायी को ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबाकू पड़िबो। उभय महिला और पुरुष आशायी आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर। उत्तर कर्णाटक रे एक निर्वाचन रैली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली संबोधित करी कांग्रेस एवं इंडिया मेंटो को कड़ा टार्गेट करथिले। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे देशर स्वाधीनता हेबार द्वितीय दिन ही प्रभु रामंक मंदिर निर्माण पई निष्पत्ति निया जाई थांता, किंतु सेमने ताहा करनथिले। परवर्ती खबर। ओडिशा सरकार परिवर्तन पई आह्वान देला जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे विकास दिल्ली रे करूचंती ताहा ओडिशा रे मध्य करिवे। मोदी को राजनीति रे भारत बदलिछि। एहा विश्व कहूछि। परिवर्तित भारत रे उत्साह देखा जाउछि। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ब्रह्मपुर आंबपुआ ठारे अनुष्ठित विजय संकल्प समावेश रे यहा कहिसंती। परवर्ती खबर है मणिपुर रे 6टी मतदान केन्द्र पुनः मतदान निर्देश। एप्रिल 30 तारीख सकाळ 7 रु अपराह्न 4टा पर्यंत बाहर मणिपुर संसदीय क्षेत्र 6टी मतदान केन्द्र पुनः मतदान करने निर्वाचन आयोग निर्देश देइछंती। लोकसभा निर्वाचन 2024 रो द्वितीय पर्याय रे एप्रिल 26 तारीख रे एही 6टी मतदान केन्द्र रे होइतिबा मतदान को निर्वाचन आयोग अवैध घोषणा करिसंती। दर्शक बंधु परवर्ती खबर। राहुल को मोदी को टार्गेट। राजा महाराजों को अत्याचार उपर टिप्पणी करथिले राहुल। एथर नुआ प्रसंग रे राहुल गांधी को मोदी को टार्गेट। राहुल राजा महाराजों को कथा कहउचंती हेले मुस्लिम शासकों को अत्याचार उपरे मुह खोलु नाहंती। कांग्रेस रो यहा वोट बैंक पॉलिटिक्स बोली कहिसंती मोदी। कर्नाटक बेलगावी रे निर्वाचन प्रचार करी मोदी कहिसंती नवाब निजाम सुल्तान और बादशाह मानक अत्याचार उपरे शब्दटीए भी कहूनांती कांग्रेस सरकार। हजार हजार मंदिर भांगी देथिबा औरंगजेब कथा कांग्रेस भूली जाइछि। हिंदू राजा को कांग्रेस राजकुमार अपमानित करिसंती बोली मोदी कहिसंती। परवर्ती खबर। मसला रे पेस्टिसाइड को नै मुह खोलिला एमडीएच। कहिले अभियोग निराधार। एपरि कौनसी प्रमाण नाही। भारतीय मसला कंपनी एमडीएच मसला अपमिश्रण कथा सामना को आसीबा परे कंपनी पक्षरु बयान जारी करा जायछि। एमडीएच पक्षरु एही कथा को अस्वीकार करा जायछि जे महा मसलार कैंसर सृष्टिकारी कीटनाशक रहिछि। कंपनी एही अभियोग को भित्तिहीन, त्रुटिपूर्ण और एहार कौनसी प्रमाण नाही बोली कहिसंती। परवर्ती खबर। ताती बढ़ाउती स्वास्थ्य समस्या। महिला तुलन में पुरुषों प्रति रही अधिक विपद। सारा विश्व में दिन को दिन तापमात्रा वृद्धि पाइबारे लागिछि। एथिपाई अन्य समस्या सहित स्वास्थ्य संबंधित चिंता बढ़िबारे लागिछि। एबे एक नुआ गवेषणार चिंताजनक रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। तापमात्रा नाटकीय भावे वृद्धि पाइबा जोगु ब्रेन स्ट्रोक विपद बढ़ी चलिछि बोली कहा जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିଛି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବେ ଜନମାନସରୁ ହଜିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକତାର ଚାପରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଏପରି ଲୋକନୃତ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର 30 ଜଣ କଳାକାର ବର୍ଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇବେ ଓ 2 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଆର୍ଟ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ଟପରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2024ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସୀତାପୁରର ପ୍ରାଚୀ ନିଗମ 98.50% ନମ୍ବର ରଖି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀ କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ନିକଟରେ ଚାଣକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ତାହା ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ରଣନୀତି ଭରସା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା 30 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା 30 ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଜଣେ ନୁହଁ କି 2 ଜଣ 30 ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ 30 ଅଭିଜ୍ଞ ବିଜେପି ନେତା। ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରୁ ବୁଥ ପରିଚାଳନା, ୱାର ରୁମ୍, କୌଶଳରୁ ସମାବେଶ ଓ ରୋଡ୍ ଶୋ ସବୁକିଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶରେ ଭୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। କଲେ ବଳେ କୌଶଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣି ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ହଟିଲା 4 ମାସର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ 4ଟି ଦେଶକୁ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍, UAE, ଭୁଟାନ, ବହରିନ୍, ମରିସସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି 6ଟି ଦେଶକୁ 99,150 ଟନ୍ ପିଆଜ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାଲେପୁର ଟିକେଟ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସଙ୍କୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ। ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। 2 ଲୋକସଭା ଆସନ ସହିତ 8 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସନ ପାଇଁ ଦଳ ଦୁଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି କଟକରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ସେପଟେ ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ଆସନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବାଦଲ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଏହା ବାଦ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ଚାନ୍ଦ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୋନାଲିସା ଲେଙ୍କା, ବଡ଼ଚଣାରୁ ଅଜୟ ସାମଲ, ପାଳଲହଡ଼ାରୁ ଫକୀର ସାମଲ, ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରତିମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ବିଜେଡି ନେତା ବି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସକାଳ 9ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାଲିମେଳାଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମାଥିଲି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ଟେଣ୍ଟର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଯେପରି ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। ଜଙ୍ଗଲରୁ 780 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ 780 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରି ଏକ ଦାବିବିହୀନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ଋତୁରାଜଙ୍କ ପରେ ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ତୃତୀୟକୁ ଉଠିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଧୁଆଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଜୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 78 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଲଗାତାର 2ଟି ପରାଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିଜୟ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନାୟାସରେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରନ୍ କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।